Hi, welcome to a foreigner in the Philippines. I have another prank for Terence. I'm gonna let him drink. This is Boko alcohol. Kuan lang. Tagpilang kuan. Sa kagalon para ani? Kana lang gamay lang. Way gamay ana. Kani nga ni. Pila? Ha? Sige, isa lang. Sa may mo. Pwede hapit. Ay, Asa man dapat inyo? Burgos. Ayo. Ako lang punduhan. Pundo rin. Oh. Oh, para tuba man eh. Oh. Bahalag asman tuba lang. Nya, ako lang na ipundong 50 ha. Oh, nya ano sa aning balita? Ugma or sunod adlaw ha. Sa ba ka na video ka? Ako ipainom sa kumbana. Aw kuan ka na. Nagkano? Para nga foreigner. Oo. Puta ni nagpipsi. Oo, naramay pipse. Una ah. Sige. Yeah, so this is another videos that I'm gonna upload later for this. Tagpila, pipse. Kanay siya 35. Pundo nga size. Pato na 50 pundo? Di ka magpuhuan ka tara. Ah, dili. Unya na lang sa mga istorya. Ha? Ano na lang ha? Unya na lang sa mga istorya. Oh, sige, Yung hapon ha. Oh, okay, salamat. Oh. Yung saan na mo? Oh, naon lang. Oh, nara. Ah. Yeah, so the woman asked if I am lending some money. Said no. But I love to buy that place there before we going to that area. There's another building there. Red baby! Come on. No, that's not yours.